tasarabbisitti ergee akka namaa waliin lolle karaa gubbarratti namni viidiyoo si waraabata dhaabatee tiktookii osoo namni wal ajjeesaa jiru osoo namni dhiiga afaanii funyaanii warraru osoo namni lafarra wal harkisu dhaabatee viidiyoo waraabata kun makiinaa keessa taa'ee kun baajaajii keessa taa'ee nama wajjaan qabuun hafee jira beek yeroo nama wajjaan qabdee lubbuu namaa baraaruu caalaa viidiyoo waraabachuun barbaachisaa ta'e keessa jirra yeroo ammaa kana waan ajaa'ibaa rabbiin agarsiise ganama kana nama lama manguddoodha yoo xiqqaate nama waggaa 50 oliiti wal lolanii kaazaraa matarra wal kahan wallaahi baniin aadam dhaabateetiniin viidiyoo waraabata namni wajjaan qabu tokkichi hin jiru waan ajaa'ibaati kanaaf ati kabaja keetiif ulfinna keetiif namuma karaa gubbarratti waasiin jedheetiniin jedhe cim jedhiitiniin bira tari osoo ati manatti hin galin viidiyoon kee warra kee maatii kee bira gala maatii kee bira gaha ka ati namaa wal lolte yookaan ka namni si dhahe yookaan ka ati nama dhoyte yeroo ajaa'ibaatii jedha baraahuma yeroo ajaa'ibaati waan nama ajabsiisaati kun jaran sila yeroo akkami yeroo lubbuu namaa caalaa viidiyoo waraabachuun barbaachisaa ta'e nama wal lole agarraan namni viidiyootti fiigaa beeke wajjaan qabuun hafee jira osoo jaarsaa fi jaartii wal tumtu wajjaan qabuu dhiisee dhaabatee viidiyoo waraabata ajaba duniyaan garam deemaa jirti yaa ambanaa ajiib waan isin jiru san paasterii tokkotu UBC godheeni itti gaddite ati biiftu paasterichi bilookisii gochuutti gaddite moo itti gammadde? Hin deebinii naan jedhee jechuudha jechuun addana hin dhufii naan jedhee yeroo baay'ee jechuudha. Isa bukkee moo bakka kana? As jechuun isin bira jechuudha. Ishi. Hin deemin naan jedhee jechuun hin beektu nama sana otoo ani isinitti dubbadde hin beektu. Hin deemin naan jennaan naan didee jechuudha. Jechuun ani waan tokko yoo argite immoo haga mirkaneeffatti adda baafachuuf immoo baay'ee ariifattamti. Kanaaf yoo ta'an immoo ishiin jedhee barreessee fi achi guyyaa lammaffaa na argee jechuudha. Guyyaa lammaffaas na argeeti ati hin diddee naan jedhe. Kan jalaan qabne achi gaafa guyyaa sadaffaa na argee ati gurra hin qabdu naan jedhee fiqaa cumaraatiin bilookiin nagayee badeekaa. Abadu kaa maal baduu isaatti gaddita atti gammadi malee. No kan feelee fooloo na godhellee suma jechuudha asitti na argeetu fooloo na godhe jechuudha. Ati immoo karaa keessa na barreesse. Akka inni yaade ta'uu didde kaate oolaa taatee fi nyuusitti kaa'e iddoo barbaade olii gasiin deemuuf ture kaane. Akkasii bara. Hoolaa ta'u aga yoomitti hoolaa ta'anii ofii. Hoolaa akkasii gochuuf ture ni beekte. Eenyu waldaa immoo si geesse biiftuu waaqayyo dalkan akkanaan jedhee waa'ee keessi hin jedha. Eeshi biiftuu kana waaqayyo jireenya ishee ilaaleera naan jedhe uuyi jettati immoo. Ayi isa waldaa immoollee jechuun birrii buusu naan jenna birrii buusu dinnaa keessaa na baasanii waldaa immoo jechuudha. Waaqayyo wajjin si komataa bulu halkan si komataa bulu yookaan komaatti waaqayyo wajjin si komataa bulu achi dhufee waaqayyo wajjin si komataa ture waaqayyo akkanaan jedhe biiftuu kan akkanan godha jedhe bakka as jedhe ameen wuyi naa ta'eera wayyoo taanati gaafa takka jechuun milikkita argitanaan jedhame milikkita argitanaan jedhanii jechuudha milikkita isaallee lagarreen nagaafati. Amma itti fufaa isiin jechuudha. Ati amma gaaffii kee gaafadhu mee seessi shakkisiifte sana gaafadhu. Islaamummaarraa waan si shakkisiisu yoo jiraate gaafadhuuti. Wanti si shakkisiisu yoo hin jiraanne ammoo ofirraa shahaadaa kee qabadhuuti dhaqiitii quraana kee qara'iitii rabbii kee kadhadhu rabbii tokkichaa sagadii. Maca salaamaa bilan nadaama. Ishi beekaa yeroo qabadhu jechuudha yaadadhe yeroo yaadadhu barreeffadhee tan isiniin gaafadhu beektan. Ayyeeshi barreeffadhu akka nama siin jedhe sanitti barreeffadhu. Ajaa'iba wallahi. Zamzam muslimaa laata zamzam kan jettu kun muslimaa
مسلمة تمنوتو مسلم نمور كيسا كل دان أبتو يا رب نستر كوكيتي أجل جولي ما نمني ولي فكاتمو يا جماعة أتي كوكيتي دا فكاتم أستاذة جرا أوكي أتي كوكيتي دا موتي زمزم 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 تولي أتي مسلمة متي إيه مي والله مالجك إني ما كان مججيرة تشيسي إيمانا لنا مججيرة تشيسي إن شاء الله أبشر أمتا كان جلا نما مكاكو كتي جلا بدي جرا أبشري أبشري ربي سياقا جيلشو إيش أتي سلا غافين قبل نموتا غافي قبل يوجراتا جولين كريستانا يوجراتا والسيسيسا ايش كريستيانو من بدأ من بلد أنا زاو كريم وسو يطيقው ይመልስልሃል እጂ አንድ ጠይቀው ነው የሚፈልገው ፈልገው ነው አዎ ስለ ስላሴ ስለፈለከው ስለነሱ ጠይቀው እና ያለውን ነገር አስረዳው እሱም በሚማራ አንተ ማለት ኮዚ ጠይቀው ስለ ስላሴ ጠይቀው እሱዬ እሺ ሰላም ይሰማል ሁሉ ሱስተው አለው ይመስገነው እንዴት ነህ እሺ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ወይ አንተ እስልምናን ማወቅ እኛም አለን እግዚአብሔር ይመስገን ጠይቀህ ወይንስ እኛን ጠይቀህ እስልምናን ማወቅና መረዳት ትፈልጋለህ እኔ ሲጀመር እስልምና ሆነ ማለት ነው የራሴን እምነት በትንሹ እንኳን አውቀዋለሁ ሲጀመር ማለት ነው ግን ደግሞ አይ በቃ አብዝቶ እስቲ ጠይቀው ምናምን ስላለኝ ሲመጣየቀኝ ነገር ምን አለ እሺ ስንት አምላክ ነው የምታመልከው ስንት አምላክ ነው የምታመልከው ስንት እምነት ነው የምታመልከው ስንት አምላክ ነው የምታመልከው አንድ አምላክ ያ አንድ አምላክ ስንት አምላክ ነው አንድ አምላክ እሺ ያ አንድ አምላክ ስለ አንተ ኃጢያት ብሎ ተሰቀለ አዎ የተሰቀለበትም እኛ ስለ አዳም ሲል ተሰቀለ በጣም ጥሩ ያልተሰቀለ ሌላ አምላክ አለ የለም ያልተሰቀለ ሌላ አምላክ አለ የለም ያልተሰቀለ የለም የለም አብ ተሰቅሏል አልተሰቀለም አብ ተሰቅሏል አልተሰቀለም ተሰቅሏል አብ ተሰቅሏል አብ ተሰቅሏል ይኸውልህ አሁን እዚች ጋር ላቁምህና ማለት ነው አንተ አነጣጥለህ የምታያቸውና ማለት ነው እኛ የምናያቸውን ኔጌቲቭ ስለሆኑ ማለት ነው በዚህ ውስጥ እኔ አንድ ነገርም መናገር ምን ታውቃለህ እስኪ በዛውም እንድታይ የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ እንገር በዛው ነገረ ስላሴን ግባና ማለት ነው ነገረ ስላሴን በደንብ እየው መከራከረን መልካም ነው ስለ አንዱ ማወቅ መልካም ነው ግን ነገረ ስላሴን ግባና እየው በደንብ ማለት ነው ጠይቁኝ ብለህ መልስ እንድትመልስ እኮ ነው ይኸውልህ ጠይቁኝነቱን እኮ እኔ ምን እንድመልስልህ እኮ ነው አሁን ማለት ነው አሁን ይሄንን ለማብራራት አንተ እያንዳንዱን እያብራራ የምትናገረውን ነገር ማለት ነው በነገረ ስላሴ ውስጥ ማለት ነው ሙሉ ያለ ነገር ነው ነገረ ስላሴ ውስጥ አለ ሙሉ ማለት ነው አሁን ጥያቄውን መልስ በቀጥታ ከተሰቀለው ውጭ ሌላ አምላክ አለ ወይስ የለም አይሰማም ከተሰቀለው ውጭ ሌላ አምላክ አለ የለህም የለም አብ ተሰቅሏል አልተሰቀለም ያየው አሁን እዚህ ጋር ማውራራለ ነገርም ማለት ነው እኮ መልስለታለሁ እኮ ልመልስለት ነው እኮ መልስለት እሺ ነገረ ስላሴ ወይንም ደግሞ ነገረ ስላሴን አለ አሁን አልጠይኩም አብ ተሰቅሏል አልተሰቀለም ነው ጥያቄ ራሱን ነው እንትባለው በቃ እሱዬ ለመመለስ አልፈለገም ሳይሆን ማለት ነው ስልኩን ሰተኝ ሄደ
ጥያቄ ያለ ይቀጥል። እዚህ ጋር ምን እንዳለ ደግሞ ማለት ነው የሚያወራውን ማለት ነው እኮ ያስረዳለች። ትንሽ ጥያቄ አለ ይሄው አስረዳኝ። ጥያቄሽ ምንድን ነው? ትንሽ ጥያቄ ነበር ልጠይቀው። ጠይቅሽ። ጥያቄሽ ምንድን ነው? ኦኬ ጥያቄ አንድ ወንድ ሚስት ያለው ማለት ነው የለም ካለ ሶስት ጊዜ የለም ካለ አብሮ ያለውን ንብረት የለም ያለ የሸጣው አሁንም ሌላ ሚስት ያገባ የለም ያለው ቤተሰቡ ጋር ሄዶ የሚያገባ ሚስት